Shalom, brother, sister, in Jesus' name, all of you around the world. These times I want to share with you all how we claim whatever we want us to be. That we may claim whatever we want us to be. We may claim whatever we want us to be. Right now, I will read from Romans chapter 10, verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith, which we are the preacher. I read in Indonesian bahasa. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Hamba Tuhan mengajarkan ini kepada bangsa Israel. Sesungguhnya kerajaan Allah dekat kepadamu. The word is near you. In English says, the word is near you. In your mouth and in your heart. That is the word of faith of which we are the preachers. Jadi ketika kita mengalami firman yang dekat itu, bagaimana itu terjadi? Adalah ketika firman itu memang betul ada di dalam pikiranmu, menyatu dengan rohmu, menyatu dengan hatimu. Maka ketika engkau mengklaim, aku selamat, aku sehat, aku diberkati, aku dalam damai, aku memenangkan semua perjalanan hidup, maka hal itu akan terjadi kepadamu. While the word, be one with your mind, with your heart, with your soul, and your feeling, be one with those words. Be one with the covenant of God. So this is the way the miracle be done. While Moses believed in God, this is simple. When God came from the burning bush, God was saying to Moses, Moses, I take you to be my messenger to save my nation. God was saying unto Moses, Moses, you will perform the miracle I say you. Moses believed with his heart, Moses received with his mind, and Moses have an action with his mouth, and those miracle be done. Setelah Musa mendengarkan Tuhan berbicara dari semak belukar yang menyala-nyala, dia heran. Dan Tuhan menjelaskan dirinya adalah Allah yang ajaib yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah berkata kepada Musa, engkau akan kutetapkan untuk menyelamatkan umatku Israel. Maka engkau akan melakukan mujizat-mujizat. Lalu Musa percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hatinya. Dia menerimanya dengan pikirannya dan dia mengucapkan seluruh mujizat itu. Dan mujizat itu terjadi. So, what we need to know, what the first thing we need to know, what the first thing we need to get is not the ability, is not intellectual, is not the knowledge from this world. However you have a ability, if you are skilled, whatever your skill, it never made you be able to reach the miracle as big as the covenant of God, as big that the word of God can does. You will just be able to receive the miracle just because you believe in the promise of God. While you believe in your heart and you declare with your mouth, all what your mouth declare will be done. Ketika hati kita percaya dan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Firman berkata, apabila kamu percaya di dalam hatimu dan mengaku dengan mulut. Apabila kamu percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu, maka kamu diselamatkan. Apa maksud selanjutnya dari firman ini? Penjelasannya adalah begini. Bahwa ketika Allah yang adalah firman itu, yang adalah roh yang maha kuasa itu, firman itu sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada.
Lalu ketika firman itu dekat kepada kita, berada di dalam hati kita, satu dengan ucapan kita, maka firman itu terjadi. Apa yang kita ucapkan terjadi sesuai dengan firman yang hadir, yang dekat, yang berada dalam mulut kita, yang terkemudi melalui lidah kita. Maka ketika kita mengucapkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang seturut dengan janji Tuhan, maka itu terjadi dalam hidup orang yang mendeklarasikan firman iman itu. Nah, keselamatan itulah yang ingin disaksikan para malaikat-malaikat sendiri. Dan memang semua menunggu apakah kita mengalami, melaksanakan. Ternyata malaikat-malaikat menyaksikan, malaikat-malaikat menunggu, dan malaikat-malaikat suka perbuatan yang ajaib itu. Saya tidak pernah melihat Tuhan menyuruh malaikat-malaikat itu mengadakan mujizat di hadapan manusia. Tetapi Rasul mengatakan bahwa malaikat-malaikat menunggu saat-saat anak Allah dimuliakan. Dimuliakan sejak mana? Sejak manusia yang dipanggil Tuhan itu beriman dan percaya. When the people believe in God, when the people put their hope on God, when the people take the word they be theirs, we believe with their heart and they declare by their mouth. This is the way for us to understand. This is the only way for us to understand and receive it. This is the only way for us to receive the covenant of God. This is the only way for us to receive it, so that the miracle will be performed. Not by our power, not by the man's truth, not by our strength, but because our faith in God, because our believing unto the word, unto the covenant of the Lord, that God Himself has promised after the beginning. God has promised us the truth. Why we should believe that the word of God is powerful? Because outside of the power, outside of the power of the word of God, the word of God is also a truth. Promise perfect that God has given us is that His word is powerful and that His word is a truth. Mengapa kita harus sebegitu yakinnya terhadap janji Tuhan itu adalah karena firman itu berkuasa dan firman itu kebenaran. Dan firman itu satu dengan janji itu. Dan janji itu berkata, apabila kamu percaya dalam hatimu dan mengucapkannya dengan mulutmu, maka kamu diselamatkan. Itulah sebabnya mereka yang percaya dan dibaptis memperoleh keselamatan. Dan ketika kita membaca persoalan dibaptis itu, orang menjadi percaya dan orang mengaku dosanya. Syarat yang selalu saya ajarkan menurut firman Tuhan tentang pembaptisan itu adalah dia yang telah percaya dan dia yang telah mengaku dosanya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Mereka yang mengaku, mereka yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk keselamatannya, dan mereka yang mengaku Yesus itu sendiri menjadi Tuhannya dan mengaku dosanya, maka mereka diselamatkan. So, the declaration is important. They believe that our truth, our believing, if we believe with our heart and we agree with our mind and we declare with our mouth, we must be saved. Apabila kita telah percaya dengan hati kita dan pikiran kita menerimanya dan mulut kita mendeklarasikannya, mulut kita mengatakannya, maka kita memperoleh kekuatan dari firman itu. Pada suatu saat Yesus membacakan kitab Yesaya bahwa dia akan membebaskan orang miskin, melepaskan orang yang terpenjara,
menghibur orang yang menderita. Yesus berkata, Dia yang diurapi telah datang. Pada hari ini, genaplah firman yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Dan sejak hari itu, memang Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang yang terpenjara dari dosa-dosa mereka dan dari ikatan setan. While Jesus wrote the Isaiah revelations about the one Messiah that anointed, Jesus was saying, today, that my messenger will save those of them, will heal the sick, will give the comfort to those who have a sorrow. And Jesus continued. He says, today, the revelations of Isaiah has been fulfilled. Nah, saudara-saudara, orang-orang marah tentang itu. Orang-orang siapa yang marah? Those of them angry with the revelation that Jesus said it was fulfilled, because they didn't believe. That is why so many priests angry to you if you believe the miracle. So many priests will angry unto you if you believe the miracle. Saudara-saudara, bahkan pendeta marah kepada orang yang percaya bahwa kita masih menerima mujizat. Ada banyak pendeta-pendeta yang marah ketika hamba-hamba Tuhan yang lain mempercayai, meyakini, melaksanakan, mempercayai di dalam hatinya dan mengakuinya dengan mulutnya, mendeklarasikan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ada pendeta yang marah. So, where there you are, di manakah saudara sekarang? Apakah saudara di kalangan pendeta-pendeta punya keyakinan itu? Apakah saudara punya keyakinan bersama dengan pendeta-pendeta yang menolak pernyataan mujizat itu? Atau saudara ada di barisan hamba-hamba Tuhan yang menyatakan janji Tuhan ini? Where do you have a place? Are you on the couples of some priest who reviews the miracle, who reviews the revelation of God Himself? Are you in the same place with those who believe the Word of God, that the Word is near you, the Word is in your heart, and the Word will be done, and the Word will be done by your mouth? Kepada siapa? Kepada yang mana saudara percaya? Kepada pendeta yang menuduh orang-orang sok suci dan sok beriman? Atau kepada barisan hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa firman itu dekat kepadamu, berada di dalam hatimu, dan berada di dalam mulutmu? Yang mana? Betapa ruginya kita ketika kita menolak kesempatan, anugerah, kebaikan, dan janji Tuhan itu. How foolish we are if we review the good news about the grace of the Lord God Almighty. How foolish we are if we refuse the gift by the Lord Himself. And Jesus says, I will be with you up to the end of the earth. I will be with you up to the end of the earth. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang disertainya? Who did Jesus be with? Who that Jesus be with? Who are those that Jesus be with? Is those of them who believe with His covenant, with His promise that the Bible was saying. Brother and sister, in Jesus' name, right now I call all of you. I call you in your place yourself to receive the miracle, to receive the word of God that is good, that is will be done, the revelation of the Lord God Almighty. That the word of God is relevant, included unto you, included to your neighbor, included unto your brother and sister. Firman itu relevan kepadamu. Firman itu relevan kepada tetanggamu.
firman itu relevan termasuk untuk sakit penyakitmu yang ada sekarang. Tetapi bicara soal bagaimana cara Tuhan melakukan itu, bukanlah persoalan yang kita perselisihkan. How God will do it is not my problem. How God will do it is not your problem. Bagaimana Tuhan mau melakukannya, itu bukan masalahmu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempercayai firman itu. Our business is to believe the word of God. Our business is to believe the covenant, the promise that God has a grace, God has a tremendous blessing for us. Urusan kita adalah bagaimana Tuhan mau supaya kita percaya kepada janjinya. Supaya kita percaya bahwa kepada kita diberikan kuasa untuk melawan musuh-musuh iman kita itu. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan kepadamu, tidak semua orang setuju dengan itu. Setan tidak setuju bahwa firman itu dekat kepadamu dan berada di dalam hatimu dan berada di dalam mulutmu. The evil one will never agree with your salvation. The evil one will never agree with your health. Everything you need. But the evil one, the satanic demonism, the Satan teaching will bring you so that you may refuse that God is good up to this day. That God is good for those who come to Him. That Jesus never refused those who come to Him. That Jesus never block and say stop for you who believe in me. Jesus always says us, come to me and I will give you the light burden. Yesus hanya selalu berkata, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan beban yang ringan kepadamu. Brothers and sisters, I call you all so that you believe in Jesus' promise that the kingdom of God is near you. Karena kerajaan Allah sedang datang. Doa kita, doa Allah Bapa mengatakan, Thy kingdom come, Thy will be done. The Christian prayer that Jesus teach was saying, Thy kingdom come, Thy will be done. Ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Thy will be done. What the meaning of Thy will be done? God's will is you should be saved. God's will is you should be healthy. God's will is that you should be set free from your sickness, from your sin, from the all who bind you, that make you have a distance with the word of God. Maunya iblis adalah supaya saudara tidak diselamatkan. Tetapi maunya Tuhan adalah supaya saudara sembuh, supaya saudara selamat, supaya saudara dilepaskan, supaya saudara menerima semua apa yang perlu bagi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. God will is so that we may receive the all thing for us to glorify the Lord Himself. Kehendak Tuhan adalah supaya kita memiliki apa saja yang perlu bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah janji Tuhan. The conclusion we need right now. Kesimpulan yang saudara butuhkan hari ini. Kesimpulan yang perlu kita butuhkan hari ini adalah bahwa mari kita katakan dengan mulut kita, setelah percaya dengan hati kita, bahwa saya diselamatkan, saya sembuh, saya memiliki masa depan, saya bebas dari segala dosa, saya hidup di dalam kesucian, saya hidup di dalam keberkatan dari Tuhan. Just receive and just believe. Declare with your mouth that I will be set free from all my sin. I will be healed by the power of the word of God in Jesus' name. Just say, I receive you, Jesus, my Redeemer, my salvation, the one who has come to save those people, the one who have come to save me. Hallelujah. Right now, my brother and sister, in Jesus' name, just receive this word. I'll pray unto you. Hallelujah. My lovely Father in heaven, that you had come through Jesus. We pray for those people here, they set free from their sin, from their sickness, and everything that bind them, that the obstacle for them to come to you. Set them free. Just let your promise be done on them.
Let your power and miracle they will receive. Let your power and your miracle in Jesus' name they will receive right now in Jesus' name. Terima kasih Bapa. Saat ini saya doakan mereka yang membutuhkan kuasa-Mu, yang membutuhkan firman-Mu. Mereka mengaku dan percaya mereka telah diselamatkan. Mereka disembuhkan apapun penyakit mereka, persoalan mereka hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Bapa dipermuliakan dengan mana Engkau melakukan janji-Mu. Janji keselamatan, janji penyembuhan, janji atas segala kehidupan kami untuk berjalan dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Hallelujah, we thank you Lord God. Let your covenant, your promise be fulfilled on us. Whoever who hear this word, let them receive the miracle and the all gift from the covenant of the Lord God Almighty in Jesus' name. Hallelujah. We receive the all promise, the all message, the living God and the living word. Let it be revealed in our heart and in our mind right now. In Jesus' name we pray.